logiciels. Et notre leçon d'aujourd'hui, alors il y a deux types de logiciels. Logiciel de base, qu'on appelle aussi système d'exploitation, et logiciel d'application. Les systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac OS, MS-DOS, Linux, etc. Le système d'exploitation Windows qui est souvent utilisé, ça a commencé par Windows XP Service Pack 1, Pack 2, Pack 3 et finalement Pack 4. Suivi par Windows 7 et finalement Windows 10 qui ne sera pas forcément le dernier. En ce qui concerne les logiciels d'application, sont aussi nombreux, tels que les logiciels de traitement de texte, qu'on appelle les texteurs, bloc-notes, WordPad, Microsoft Word, les logiciels de traitement de calcul, qu'on appelle les tableurs, Microsoft Excel comme exemple, les logiciels de création de diaporamas, les navigateurs, les logiciels de traitement des images, les lecteurs multimédia et logiciels de traitement de son et vidéo, les logiciels de messagerie électronique, les antivirus, les logiciels d'installation des périphériques et le logiciel des jeux. Poursuivons nos leçons pour les élèves du niveau 2e année secondaire collégiale et commençons par Microsoft Excel. La barre de titre, barre de menu, ruban, zone nom de la cellule active, barre de formule, en tête de colonne, en tête de ligne, cellule active, onglet des feuilles, barre de défilement et la barre d'état. Alors, pour ouvrir un fichier Excel déjà enregistré ou un nouveau classeur, alors clique ou double-clique sur l'icône du logiciel sur le bureau ou d'après le menu démarrer. Alors, d'après le menu Fichier, on choisit parmi la liste des fichiers récemment enregistrés que vous voyez les noms parmi cette liste. On peut aussi ouvrir un nouveau classeur à l'aide d'un simple clic sur Nouveau, puis Nouveau classeur et sur Créer. Et nous voilà donc dans un nouveau classeur qui prend par défaut le nom Classeur 1 Microsoft Excel. Pour fermer, on accède à ce bouton rouge. Et pour ouvrir un autre classeur simultanément, même menu Fichier, la commande Ouvrir, et on accède à son emplacement, bureau par exemple, et on clique sur le fichier, double-clic ou clique sur le nom et sur Ouvrir. Et le voilà, le deuxième classeur est ouvert. La mise en forme d'une ou plusieurs cellules. Quand on parle de la mise en forme d'une ou plusieurs cellules, on parle du contenu ou du bordure ou du remplissage des cellules. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est de sélectionner la cellule en question avec un simple clic, puis on change le remplissage, par exemple. Si on veut sélectionner plus qu'une cellule, alors on maintient le bouton gauche de la cellule et on sélectionne toute la plage désirée. Et on fait les modifications désirées. Si on veut rendre tous les données sous forme de tableau, on sélectionne du premier cellule jusqu'aux dernières cellules des données et on choisit tous les bordures
Et voilà, les données sont sous forme de tableau. À l'aide du sélectionnement toujours, on peut modifier le contenu d'une ou plusieurs cellules. À l'aide des icônes, agrandir ou diminuer la taille des polices ou la couleur et autre chose. Le sélectionnement de toute une colonne ou une ligne se fait à l'aide d'un simple clic au-dessus de l'entête. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة دروس إكسل خاصة بمستوى الثانية ثانوي إعدادي. سنتحدث إن شاء الله في هذه الحصة بالتفصيل عن بعض مكونات الواجهة الخاصة بإكسل بما فيها لو ريبون، لا بار دوتي، ثم نتحدث عن أو كتابة معطيات في صفحة إكسل. كنا قد تحدثنا سابقا عن القائمة فيشي ومكوناتها. الآن إن شاء الله سنتحدث عن مكونات القائمة أكوي، والتي هي عبارة عن مجموعات أو دي بلوك: بريس بابيي، بوليس، ألينيومون، نومبر، ستيل، سيلول، إديسيون. نبدأ بهذه المجموعة الصغيرة على اليسار ومكوناتها. فهذا المقص هو عبارة عن وسيلة قطع مثلا محتوى هذه الخلية، نقطعه من هذا المكان ونحوله إلى هذا المكان عن طريق هذه الوسيلة الأخرى، أو ننسخه من خلال هذه ونوضعه هنا. إذا أردت أن يكون محتوى هذه الخلية مثلا بنفس الشكل ولون وحيثيات هذا العنوان هذا، يكفي أن أضغط على هذا العنوان وأنقر على هذه الأيقونة الصغيرة التي هي عبارة عن مكنسة، ثم أنقر على العنوان الثاني يأخذ نفس الشكل واللون والحيثيات. مجموعة بوليس تهتم كل ما يتعلق بالخط، كل ما تتضمنه الخلية من حيث إطارها ومن حيث الخط، حجم الخط، تسطيره، إمالته إلى آخره. مجموعة ألينيومو كل ما يتعلق بتموضع محتوى الخلية، يمين، يسار، أو في الوسط، فوق أو تحت. النومبر هذا يتعلق بالأرقام، إذا كانت فيها فواصل، كم من رقم أو كم من صفر يمكن أن يكون خلف أو بعد الفاصلة. ميزون فورم، سو فورم دو تابلو، يمكن أن نغير المحتويات على شكل جدول. إذا كانت مجموعة ستايل تهتم بشكل الجداول مثلا، كيف يمكن أن تكون. فمجموعة سيلول تهتم فقط بالخلية، مثلا حجم الخلية، كيف حيثيتها، مضمونها يكون عبارة عن تكست أو توقيت أو تاريخ إلى آخره. علما أنه يمكن الولوج إليها عن طريق الزر الأيمن للفأرة خلال نفس المعطيات لنصل. فيما يخص الكتابة في خلية معينة، تلاحظون أن هذه الخلية مثلا تجاوزت الكتابة فيها الخلية التي هي L6 على مستوى النظر. يمكن العودة إلى السطر من خلال هذه الأيقونة هنا، renvoyer à la ligne automatiquement. تلاحظون أن الكتابة استوعبت الخلية وحدها، لم تتجاوزها إلى مجموعة الخلايا الأخرى المجاورة. إذا رغبت في أن أضم مجموعة من الخلايا إلى بعضهم البعض على أساس أن يشكلوا خلية واحدة، مثلا هذه 5 خلايا، نضغط على فيزيوني إسونتري أو فيزيوني وحدها، يشكلون خلية واحدة. يمكن آنذاك تحويل مثلا محتوى هذا العنوان عن طريق القص أو النسخ، ونحوله إلى هذا المكان بهذا الشكل. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، وإلى لقاء.